Okay, so good afternoon. Afternoon, no? So, naan lang tayo upat ka topics before the finals. So, maningkamot ko nga maka face-to-face ta og long quiz before finals para or maka-review ta. Pero wa mo gud tay room. Paningkamutan ako magkita ko room. Pero kung dili ta ka kita room, online ra gyud ta. So, ang atong exam will be on November 21. Muna na siya, no? Kay murag kaya rag kuan 2 meetings na lang dayon before the finals or pwede ra gani isa. Okay. So, nagklase ba ta atong Monday? Okay, so we have a bisector of angles. Okay. So in this figure, we have angle BAC. Tapos si D is in the interior of angle BAC. Tapos kung atong i-join ang A, padulong kang D to make a ray. So natunga niya ang angle into two equal parts. So ang tawag kang AD, ray AD is called the angle bisector of BAC. So pasabot si ray AD bisect BAC. Angle BAC. Again, bisector siya if natunga niya ang angle. So kini siya, do natunga niya ang angle by extending the line, ano no? So dili ni siya bisector. Nga naman, isa na to ka condition para mahimo siyang bisector is dapat na siya sa interior sa atong angle. So in this figure, the ray AD does not bisect BAC because it points in the wrong direction. Dapat ang yang direction is sa interior dapat siya ni BAC. So by definition, sa interior angle, if D is in the interior, in bisector of an angle, so if D is the interior of angle BAC and BAD is congruent to DAC, then AD is called the bisector of angle BAC. Okay, so muna siyang definition, dapat si D nasa interior, tapos dapat ang ray connecting the vertex of the angle and the point D, maka-form siya two congruent angles. Okay, theorem 5-3, every angle has exactly one bisector. So, isa ra gid ang bisector sa ato ang angle. So, let us prove this. Okay, so ato na nang gamiton atong mga previous nga mga knowledges, kadtong mga triangle congruence, kadtong mga linear pair, atong nang igamiton para mag-prove ta. Okay, so kung kamoy pakiton ani, we have given that the ray AP bisect the angle BAC and AC is equal to AB. So prove that PC is equal to PB. Saan ka ni nato pag-prove? Any idea? Angle. Kaon ni? Any idea? Ang atong i-prove kay si PC ug si PB. Remember, unsa may na-form ani? Kini ug kina. Naatay? Sama na siya. This is a triangle. No? Na pod. Triangle pod na. And, unsa pag yun? Nya kung triangle na ma'am, unsaon na mo pag-prove nga si PC is equal to PB? Unsaon man nato? Kadumdum mo atong last postulate.
nga akong giingon sa inyo ha. Tong Congruence or of triangles. congruent Katong sa parts of SSS. congruent triangles are congruent. So pasabot ato sa ning i-prove ning triangle CAP or CPA and triangle BPA nga congruent sila para ma-prove nato nga si PC is equal to PB. Congruent parts of congruent triangles are congruent. So unsa man na nga congruence postulate ang gipakita? SAS. Natay side, congruent included nga congruent angle, tapos isa ka reflexive side, no? So if we have two column proof, by the way akong gi-prepare dira is kuan kanang dili two column proof. So maghimo lang sa tag two column proof tapos ipakita nako later on ang dili two column proof. Okay. So SAS man no, so side angle side. Okay, AC is equal to AB. Ngano kay nakaingon ta na? Because that is say reason na to. Given, ma'am. Given. Dapat abtik ta na kay libre na nga points. Kay angle CPA CAP di ay, sorry. CAP is congruent to angle BAP. Pasensya na mo ha, congruent na siya. Wala man ko'y symbol for congruent, equal na lang akong gigamit. So kung nganong congruent man na sila? Ano sa reason na to? Vertical angle. Given or unsa man? Ang given kay bisector man. Di ba na sila vertical angle? Ang vertical angles biya kay katong kuan at bang tapad biya na sila. That is by the definition of angle bisector, ma'am. angle bisector. Pwede ninyo ibutang diri nga definition Ay, ma'am. of an angle bisector. Unsa man? Kanang lahi ang kuan, ma'am, no? Lahi ang definition of angle bisector og ang angle bisector theorem or pareha sila. Lahi ra ang angle bisector theorem ganina kay kuan man to. Ang nara daw isa ka angle bisector sa ang every Okay angle. po. Okay. So or pwede pud ninyo ibutang diri AP bisect BAC. Angle BAC. Pwede pud kana. Okay. So definition of an angle bisector, pwede pud ang reason kay AP bisect angle BAC. So natay side angle side. Side na pod. So unsa may ikatulo? PA. So AP is Side equal to A. AP. Nga naman, Identity. reflexive Sorry. property. It's okay. Nakalimot ko. This is by reflexive property. Okay. So unsa na dayon? Kay nakaingon naman ta nga naisas, that is triangle CAP is congruent to triangle BAP. So nganong nakaingon ta by SAS postulate, By ma'am. SAS postulate. SAS postulate. Tansya mo, sulat-sulat, iko ka nabilin ako ang tablet. Sunod, unsa dayon atong maingon, napabay sumpay? Napa, ma'am. Unsa man ang sumpay? PC is kuan congruent to PC PB is- by CPCTC rule.
Okay, so that's correct by CPCTC. See, congruent parts of congruent triangles are congruent. CPCTC. Okay, so that's it. Na-prove na dayon na to. Okay ra? Ganahan ra mag two column proof. Sige. Okay, na po ko'y direct proof nga gi-prepare. Okay, so let AP bisect angle BAC. So, ang kanang atong ipang let class mo ng mga given. Then, angle BAP is congruent to angle PAC. Kaya bisect man niya, pasabot congruent ni sila. Suppose AC is equal to AB as shown in the figure above. Okay. By reflexive property, AP is equal to AP. Okay, so tungod kay naa naman tay SAS nga postulate, therefore, or by SAS postulate, triangle BAP is congruent to triangle PAC. Okay, so by CPCTC, PC is equal to PB. Mura day na. Okay, so may mas ganahan. Two column proof gihapon mo? Team two column proof gihapon mo? Kuan ma'am, medyo naanad man gud mi sa two column proof ma'am kay Mm-mm. introduce sa amo ni Sir Quaresma. Oo, pwede raman pod. Okay raman pod. Mo may problema. Okay? So kana, kamo man pod nagamit gid pod sa inyong course. Mayon ani mga BS math man pod ningon ani. Okay. Okay, next. We have AB are points on the opposite side of CY. C is in the interior of angle AXB and CXY. So, si kuan daw, si C daw is in the interior of AXB. So, i-prove daw nato if AXY daw, so kaning si AXY and si BXY are congruent, then prove nga si XC bisect AXB. So, kung bisector siya, dapat na siya sa interior. Tapos, dapat pasabot atong i-show nga kini is congruent ani. No? So, kay gamito na to. What do you think? Postulate. Unsa? SSS. SSS, wala man tayo triangle dira. Ay, Sa may yung nakita? Sige daw. Brainstorming. Dili pwede kuan ma'am kanang angle side ang nga postulate. Wala man tayo triangle. kuan ma'am, corresponding points. Corresponding points. May corresponding points. Ng point A o point B. Corresponding points. Dili gihapon. Nag-start with letter L. Linear pair. Linear pair. Ay, Okay. linear postulate. Okay. Kinsa may linear pair dira? Ako, Char. Charot. Sana all na pair. Si AX. Kini no? Kini siya o kini siya, they form a linear pair. Kana sila, di ba? Kay straight line man na ilang na form. Kadumdum pa mo sa linear pair. Diri pud sa ubos, kini silang duha. Kini pud is ka-linear pair niya is kini sa ubos. No? Nagets? Naatay linear pair dira. Natay duha ka linear pair. Unya ma'am, kung natay duha ka linear pair, unsa naman dayon? Kadumdum mo nga kuan, kung linear pair, unsa man dayon gani kung linear pair, they are
Supplementary, ma'am. Okay, supplementary. Elementary. Kung supplementary sila, tapos kini siya, this one is equal ani. No? Kadumdum mo nga, ang supplement sa congruent angles are congruent. Again, supplements of congruent angles are congruent. Diba gishow man na nato sa una? Mga supplements of congruent angles are congruent. Sige. Okay. So, maghimo na pud ta og two column proof. Okay, unsa may atong first? Si AXC kuan tuod ni kanang angle AXC and angle AXY. Tapos, form a linear pair. The same ra gyapon na kang kang angle BXC and angle BXY. Form a linear pair. So, nganong nakaingon ta nga naka-form na siya og linear pair? That is by definition sa Definition of linear pair, ma'am. okay, so Supplementary. linear pair. Sunod. Kini gihapon kung linear pair sila, they are unsa ito? They are Supplementary, ma'am. Supplementary. supplementary. So, kini so that is unsa ito? Sino ba supplementary? Linear pairs Linear pair. Sorry. are supplementary. Sorry. Sunod. Okay, unsa na dayon to? Diba given man nga si AXY? Sorry class, akong naulahi ang given, no? Sige lang. AXY is congruent to BXY. Pwede ra ni unahon ninyo, class. So, this is given. So, kay congruent pa na sila, unsa na day atong maingon? Kuan, ma'am, pwede ba ning AXY is congruent to BXY? Kuan. AXC siguro yung pasabot, no? Kay si AXY is congruent to BXY man. Yung pasabot kay AXY is congruent to AXC. Kini, congruent man ni sila duha. Kini sila duha, no? Given man na. So, kini sila, congruent pud ni sila kay congruent, supplements of congruent angles are congruent. So, si AXC put is equal to BXC. BXC.
So that is because kung di mo ka dumdum sa kuan sa kanang unsa siya nga number nga theorem, yun na lang ging state ang theorem. So si AXC is equal to BXC because supplements of congruent angles are congruent. So I hope nakadumdum mo nga ang supplement daw sa congruent angles are congruent. So later sa ako ang direct proof, ako man na siyang gipakita. Okay, and isa pud sa condition di ay gubot akong kuan dapat na una ni. Sige lang, pwede rin magyapon. Okay, si C is in the interior of AXC. So this is given pod. Actually, class, dapat number 1 ni nako. Nakalimot mo ko sa iya ha. Number 1 na lang ni nako ha. Uy. Kinahanglan na nato sa tong proof kay kung may tag bisector, dapat ang katong point is in the interior of our angle. Isa man na siya sa definition, di ba? Okay, so na-equal na ang kaning duha ka angle kini, na-equal na ni, na-prove na to nga equal. So unsa na dayon? Conclusion na dayon ta. XC bisect Bisect angle AXB. AXB. So unsay atong kuan, atong reason? By definition of kuan ma'am. Definition Of angle of bisector. an angle bisector. Okay, kira? Okay, nadayon mo na na siya. Ang ato mang kinahanglan is dapat na interior siya. Check na ta ni. Interior. Tapos dapat natunga niya ang angles into two equal parts, which is kani. Na-prove na nato nga si A, XC, this one, and this one are congruent, which is kani. So by the definition of an angle bisector, si XC bisect the angle AXB. Okay? Okay rata? Naka-follow ra mo? Follow Follow mo. ra ba? Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, very good. Kita kong ipon class. Okay, so anito sa akong direct proof. Okay, let AXY is congruent to BXY. Mamana given, no? Note that AXY and AXC, ano daw, si AXY and si AXC form a linear pair. Thus, they are supplementary. So this means nga measure ni AXY plus the measure of AXC is equal to 180. No? Similarly, kinipod si BXY, kana, BXY and BXC form a linear pair. Thus, they are supplementary. And this means na si BXY plus BXC is equal to 180. Unya, kay si AXY,
kini silang duha is equal to 180 man no. So pwede na to sila ma-equate. This one. So kani first measure ni angle kana AXY plus AXC is equal to 180. BXY plus measure BXC is equal to 180. So 180 man sila puros ato silang gi-equate. No? Gi-equate na to silang duha. Unya kay equal naman daw ni si AXY ug si BXY. So ato na siyang ma-cancel, no? So pasabot ang measure ni AXC is equal sa measure ni BXC, which means nga ang angle AXC is congruent to angle BXC. Okay, since C is in the interior of AXB and AXC is congruent to BXC, by definition, XC bisect angle AXB. Okay ra na? Klaro ra? Klaro ra no? Ana di ko ngun ani class kay BS Math man ko. Compared sa 2 column proof. Mas ma-absorb na ko siya. Okay ra? Okay ra na akong gihimo class? Amoy objection? Pero actually, Okay, ma'am. pwede Okay ra na ta kay dili ma'am. mo agi ani. Kani bitaw? Pwede na ta di mo agi ani. Pwede na ta atong congruent yung sa to? Supplements of congruent angles are congruent. Pwede na ni siya. Pero pwede na pod ngun ana basta kay ma-prove nimo nga angle bisector siya. Okay. So murag last na ni. Given two angles that form a linear pair, prove that their angle bisectors are perpendicular. So na daw kay duha ka angle nga nag-form og linear pair. So class kung mag-prove mo kanang sa geometry, mag-drawing gid mo ha. Kay para kabalo mo kung unsa inyong gipanggamit nga letters. So kamo na pud ang maghimo kung unsa inyong letters gamiton dira. Basta kay niuyon na siya sa imuhang proof. Okay, so naa daw kay duha ka angle nga nag-form og linear pair. So kung maing kag linear pair, ngun ana gid di ba? Kanang pwede dira basta kay ang ilahang ma-form is ang kanang ilahang na sila'y common nga side, tapos ang ilang dili common nga side is opposite ang direction. So kana padulong sa right, ang isa padulong sa left. Okay, so naa daw sila'y mga angle bisector. So kana, so meaning kani si AF is an angle bisector of BD and si AE is an angle bisector of DAC. So i-prove daw nato ang ilang bisectors is perpendicular. Pasabot ang kini is 90 degrees kana. So pasabot ang total dapat ani ang measure ni FAD plus the measure of DAE is equal to 90. Nagets ninyo kung unsay gusto niya pasabot? Perpendicular man dapat ang ilang intersection is maka-form og 90 degrees. So dapat ang FAE is 90 iyang sukod. So kinsa man na si FAE? Di ba si FAE is just the sum of FAD and DAE. So atong i-prove nga they are perpendicular. So inyong assignment is inyong assignment is maghimo og 2 column proof ani. Akong ihatag karon is may direct proof nako. No? Paghatag kog direct proof, himuan ninyo og 2 column proof kay ganahan man mag 2 column proof. So that is karong kuan. Ang deadline will be on November 4. Diri sa school ipasa kung namoy klase. Namoy klase next week nga face to face. Next week na inyo. So ipasa ra ninyo diri sa ako ang table. Naa, ma'am. Oh. So sa kuan ninyo Pag wala, ma'am. Misa na sa mag-collect tanan. pwede ra ipa-collect ninyo sa isa tapos
kuan lang ipasa lang sa table kay di na ko magbutang sa LMS kay lisod kay mag-check sa LMS og kaning proof bitaw mas ganahan ko kanang makita dayon nako. Ma-check ka nako ba. Okay? So 2-column proof ani. Sige, pakita na ko ang akong proof ani. Okay. So kuan lang ni kanang outline sa akong proof. Let BAD and DAC form a linear pair. Form a linear pair. Okay, so kana si BAD and DAC nag-form daw siya og linear pair. Tapos, kung linear pair siya, they are supplementary. So, measure ni angle BAD plus the measure of angle DAC is equal to 180, no? So, kana sila plus kini is equal to 180. Sunod, si AF, gibisect niya si BAD. So, pasabot, ang measure ni BAF is equal to the measure of FAD. Diba? So that is by definition of an angle bisector. Sunod, si AE pod, similarly, si AE is iyahang gibisect si DAC. So pasabot, kay gibisect man niya, ang measure ni DAE plus the measure of EAC is equal pod, no? So kana sila equal. Unya maingon na din ako ang answer. By angle addition postulate, di ba? Kini si BAD is just equal to the measure of BAF plus FAD. Again, ang measure ni BAD is just equal sa measure ni BAF plus the measure of FAD. That is by the angle addition postulate, no? And also, kini pod si DAC is just equal sa measure ni angle DAE plus the measure of EAC. Na. So, di ba kay kini si BAF kana si BAF ug si FAD equal man na sila, no? Tungod ani. This one. Kana. So, kining si BAF, pwede ra pud na nako ma-write as FAD. Kay equal raman sila. Kung siyang gisubstitutan og measure of angle FAD. So, si measure of angle BAD is just equal to two measures of angle FAD. Sunod, similarly, kini po diri sa PICAS, by angle addition postulate, you have DAE plus EAC is just equal sa DAC. Okay, so, unya kay equal naman po ni si DAE ug si EAC. So, si DAE, pwede ra na nako siya alisdan og, or si EAC, is pwede ra nako siya alisdan og DAE. No? So, instead nga EAC, akong gialisdan og DAE. So, pareha na silang duha. So, you can write the measure of DAC is equal to 2 times the measure of angle DAE. Okay, so naanatay kani measure of angle BAD o measure of angle DAC. Unya, kay ang sum daw ana nila is equal to 180. No? So, measure ni angle BAD plus the measure of angle DAC is 180. Substitute din ni nato ning duha. Ang kaning BAD is 2 measure of angle FAD. Tapos, kini siya, si DAC is just 2 measure of angle DAE. Okay, divide both sides by 2. Mahimo na siyang measure of angle FAD plus the measure of angle DAE is equal to 90. So, di ba kanang si FAD o si DAE, that is just the measure of FAE, which is kini, FAE. So, muna siya ang na-form ng angle sa duha ka bisector. Pasabot, si angle FAER is equal to 90. So, pasabot si AF and si AE are perpendicular.
perpendicular. This is by definition of perpendicular angles. Kay ilang na form is 90 man. Sige daw. Naka-follow? Yes, ma'am. Okay. Tulon ra. Questions? Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, unsa man? Unsa gayto nga kuan, unsa gayto nga theorem ang gigamit atong sa last nga katong pag-prove sa perpendicular? Definition sa perpendicular angle. Kay naka-form Okay, man ma'am. sila og 90 degrees. So that is by definition. Laglista na niyang reason ba? Wala man, ma'am, oy. Okay ra pud oy. May man ang uptick. Thank you, ma'am. Okay. So kana lang sa for today. Questions? Questions? Clarifications? Okay ra mo ato? So nga na ta mag-prove. Okay ra, ma'am. Kaya among modern geometry, ma'am, gid ma'am, kay more on proving. Tapos wala may Kinsa- klase-klase. So kami, jud, maning kamot, jud, mi na makabalo mi sa Kinsa para kailang modern ma-appreciate and geometry. theorems para maka-prove mi na congruent anak, ma'am, mo nang naka-study na pud. Laban when na joy. Napitil Ay, lang ko ma'am. gamay. Naman day measure angle. Yes. Kanang Ay, inani atong kuan, ma'am, inani atong midterm exam mag-prove. oh, mag-prove. Naay part nga mag-prove. Napoy part nga multiple choice. Okay, ma'am. Mm. Thank you, ma'am. Sa kinsa da ilang modern geometry, wado klase-klase. Okay, ilalay Si ko Kuan, na. ma'am. Char. Secret Bragad- ba? Brag advisor lagi na nako atong kuan. Atong undergrad ko sa akong thesis. Secret, Hala. ma'am. Ma-search ra nako kinsa lang charot. Sige, ay, less than Ayaw, 1 ma'am. minute. Less than 1 minute naman lang. Sige. Thank you so much. See you again on next week. Have a long weekend, everyone. Isa na lang ka adlaw. Mag F2F ta long next week, weekend. ma'am. Dili pa ko sure. Mangita pala ko room. Okay, ma'am. Sige. Bye. Bye, ma'am.